Boy, yung walang guild, sumunod na lang muna kayo, boy. Tara. Boy, L4, par. Tara, pasok. Par, pasensya muna, boy. Papatawad ko na naman nata ako, par. Tara na, hapok na lahat, boy. Tawad ko na lang ako, par. Tara, 3-200 PM. Angay sa pangil, sagpanga na. Tara, boy, save na kayo lahat, boy. Tara. Okay, diretso nyo na, boy. Pagpapatayin nyo na yan. Ready, one. Ano, pasokiro na to eh. Patayin nyo si Troy. Ready, one. Bobo! Okay, ubusin nyo, par. Ubusin nyo. Boy, yung walang guild, boy. Pasensya muna, boy, ha. Wala akong makita dito, boy. Bawi na lang kayo bukas, pre. Boy, yung mga lumalapit sa atin dito, boy. Pagpapatayin nyo. Nawala sa akin si Andy, si Gia, tsaka si Ray na lang yung ulo. Boy, pa-record nyo. Pa-start ako ng record nyo, boy. Yung mga nagpapa-MMR na tropa, boy. Yung record nyo, boy. Ready, one. Yung tiyo. Titira yung tiyo. Yung IT pre, nandito sa gitna natin, oh. Tang ina mo. Si B, ako, boy. Sabi mo nga kay JC, putang ina niya. Boy, wag kayo tumira ng tropa, boy. Please lang, ha. May malalaman ako dyan, ha. Pa-PM ako pag tinitira kayo, ha, boy. Kung isa lang, okay lang. Pagpasensyahan nyo. Pag paulit-ulit, par. Sabi mo Try nga to. na. Hindi na tama yan, boy. Pa-bay na ito yung T. Nagdan yung M. Namatay yung... Gia, record kayo ya. Boy, record nyo. Paayos na record nyo, boy. Baba pala tayo Discord, Jed. Nasa tambahin tayo, Jed. Itong bayan, gago, bandas na to. Bandal sa to. Tara, pasok, paro. Right. Pasok right lahat. Boy, wag kayong mag-skill dyan, para. Huwag nyo patayin yung tropa, boy. Tropa lahat yan. Yung mga walang guild, front kayo kagad dito, boy. Ikaw ko nilagyan mo, andiyan ka na ba, Sid? Oh, boy, yun dito. Archer ka daw, Bert. Archer ka daw, boy. Abay, Archer Butchay. na ano? Yung, barcode. Boy, tropa lahat yan, boy, ha. Huwag nyo na patayin yan. Huwag na kayo dyan. Gamit ka ni Puchay. Compress na. Asan si Ray? Ano ba, Ray? Okay na lahat, boy. Compress na. Hayaan nyo na yung shake, boy. Compress na lahat. 3-200 Pemi. 3-200 baba. Baba. Wala. Ito na. Sa left. Ready? Pwede na lahat yan. Ready? One. Pwede na, boy. Pwede na, par. Pwede na yan. Pwede na. Nero, pre. Ang ina muna tuwan ng Droy. Pwede na. Pagpapatayin nyo na, boy. Pagpapatayin nyo na lahat. Yung mga walang guild. Ay, yung Nero. Tumatago sa inyo, boy, ha. Yung Nero. Umakit na lahat kayo, boy. Pasok ulit, pare. Namatay yun. Pasok ulit. Gogo, yung Lorenzo. Aray ko, yung silpre. Ito na, sa Sa gitna, oh. Yung kill pa daw. Yung AU, papatay ako niyan. Yung walang guild, sa baba lang kayo, boy. Doon kayo kay XD. Okay na, tama na yan. Tropa na yan, boy. Dito na, sige. Tumapakar, pre. Tumapakar. Combos lahat dito. Wait lang, Sir Nel. Sama mo ako dyan. Boy, si XD, sinihit nyo, ha. Combos na lahat. Combos na muna, Ray. Asa ka na, Ray. Compress muna, boy. Huwag muna kayong bumaba. Eto na, wag yan, tropa yan. Compress. Gago, 300 siguro makasa. Patay sana lahat yan. Baba. Sayang. Push yung mauna, boy. Tara, pale. Aray, try. Paunahin nyo kami, boy. Tara, push. Eto na. Flashing, Box pre. muna. Yung box muna, ito yung barcode, oh. Nasa gitna lang, ito. Nasa gitna lang. Oh, 3-2-1, parto na, boy. Tara, parto na. Red 1. Yung ITI, pre, na Bena. Sabay kagad yan. Nice one. Ito yung T, yung bobo ka. Meron, ay, wala na. Tropa yan, oh. Na-narrate na tuloy, Tropa na to, sila mag-predict. Batusay, sa repeat. Sali daw si New Note. Si New Note, boy, pasali ako, boy. Eto, boy, bod. Compass na. Okay na lahat, boy. Compass na, okay na lahat. 200 PMH, 3-200 baba. Ang ina, boy, pag nakaliban ako dyan, ha. Pag nakaliban na talaga ako, tara, push left. Push. Ready, one. Ito yung M, pabay ka agad dyan, boy, yung M. Ito yung M, oh. Sige, push na. Umakit na kayo, boy. Umakit na kayo. Umakit na kayo. Ready?
1. Sige, paubos ako, paubos ako, paubos ako, paubos ako. Sige, paubos pa, Aray paubos ko. pa, paubos pa, paubos pa, paubos pa. Sa likod nyo sila seal. Ito yung seal, oh. Yung seal, oh, yung archer, oh, ito. Sinusundan ko, red 1. Nice. 1. Yael. Si Gia asan? Dikit ka, per. Sige. Sige, dito na lahat. Nabigay ako, kaibigan. Aray, andito. Salita ka naman, par. Compress. Compress muna, boy. Aray, Clear mid boy, clear mid. 3, 200 Uy, ayaw mo sila. Hindi na kayo mapagsabihan ah. Sige, gusto Ayaw niyo mo sila, freestyle, ayaw mo boy. sila. Gusto niyo freestyle. Sige, left, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MP, pwede na, MP, boy. Pwede na. Linisin nyo na, boy. Linisin nyo na. Pumasok ka, pre. 8, Hello, pre, nabihin na. 6, 5, XX din. 1. Pwede na. SG naman, boy. Paubos ako, right? Aray ko, namatay din ako. Paubos, right? Si Bertasan, boy. So, bata, pre, ano kala Puchay? Okay, paubos. Siya nakatagal ka magamit nung kay Puchay, pre. Paubos, red 1. Okay, ito pa yung Ay, gago. barcode. Papasok Sentinels, ha? Paubos ako. Sanya. Paubos Oh, pa. ako. 6, RRR. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Wala na. Dito na. Yung kill. Ayun o, yung kill. Gogo, biniiyo ko. Yung kill. Oh, dito na lahat. Sama ko na lahat, boy. Bless na. Dito naman. Yung spooky kay ba hindi lalaroin, boy? Clashing mid, pre, ha? 3, 200 PMH, 3, 200 baba. Ay, spooky kayo daw. Ray, lalaroin ba yung spooky kay? Tara, akit na. Red 1. Tangin mo. Iwan pa ako. Si Mactom, pre, boy pa. Okay, paubos ako. Pasok mid. Yung spooky kay ba lalaroin, boy? Ray, lalaroin ni Irene. Irene, nandiyan ka ba? Compress muna, boy. Pasali sa bago. Compress. Pengi daw isa si Puchay, si Bertan. Si Bertata, 3, 200 PMH, 3, 200 baba. Wala dito boy, nasa right boy. Clear left. Right. Huwag niyo ako unahan, par. Wala, nasa R2. Ready, 1. Sige, naunahan yan, par. Push. Sige, cancel lahat yan, boy. Diyan. Push. Wala akong epis pala dito. Bak. Si Yaj online. Wala, hindi nga makapasok si Edge eh. Yan sila. Dito na lahat. Wala pa sige si mo. ano dyan. Yung seal 3. Si Nel, Two. nandyan ba? Wala si Dito Nel. lang muna. Dito Hindi lang. na Ito siya yung Justin mabait. Ito na, mga archer nila, boy. Pwede na yan, boy. Yung archer na kalaban. Gagi, yung bar. Dito lang. Utang No, na Safe, combo. safe please muna. Please ka muna. Please, master. Wala, gago. Dito na. Gago, JC, pag-epis mo na yun. Compress na. 3, 200 PMH. 3, 2, 1. Tara, baba. JC, uy. Yeah. Deal mo ako, pre. Bid, red 1. Ano nito? Ano to? Isa-isa. Eh. Compress nga lahat, boy. 3, 200 palip na. Flip. Tara. O, di ba? Ready, 1. Pwede na lahat yan, par. Pakit na ako, par. Akitin nyo na. Mamakit na kayo agad, boy. Huwag nung. Okay, laban pa. 8, 7, 6. Pwede na, pati MP. Pwede na rin, boy. MP. Gitna, ready, 1. Yung gitna ko yun, Josh. Pwede na yan. Nice. Makasi. Okay, paubos pa. Iubusin nyo pa, boy. Ito pa, MP, ready, 1. L4, wag ka dyan, L4. Ano pa yung archer pre? Paubos. Ito yung CCC, gago. Turutod ko yun. Makro. Compress na. Okay na lahat. Okay na. Compress na. Okay na ba lahat? Ay, si Gia. Si Yael, pasali muna. Dito muna. Si Yael, pasali ako, boy. Okay na, Yael? Revert lang yun boy,
2, Passing mid. 100 MH tarapan. Ang grabe na kayo mauna. Pasok ka mid, Yael, para hindi ka na mag-ano boy. Pasok ka mid, para hindi sila mahirapan boy. Pasok ka mid. Pasok mid, Yael. Ito yung RT, oh. Ay, RT, gitna, Red1. Ay, RT. Pasok mid. Tara, Gia, dito sa mid. Yael, pasok mid, boy. Boy, pasali ako si Yael, boy. Sa party, Jin. Okay na. Compress na lahat. Boy, yung record nyo, baka mawala yan. Compress na, 4 compress na, 3, 2, 1, drop M. Nasa right, pre. Pre, nasa right, pre. Pwede, wala. Wala dito, pre. Balik. 8, 7, 3, 2, 1. Pwede na, mga archer. Basta na yun. Party bao. Dito lang muna, boy. Kaya, boy, Wait lang, may sisilip pa. kung gusto nyo mag-freestyle 1, kung hindi, 2. Ano, trip nyo? Huwag gago, 1. 40 plus kalaban, pre. Wait lang. Gia, saan ka? Saan ka, Gia? Mid? 3, Wait, pre, ah. 2, likod muna. On the way sa L. Sige, dito lang muna. Dito lang. Compress muna, boy. May isa pang tropa, boy. Wala sa party ko. Si Boss Aidan. Sorry, Boss Aidan. 3 to 100 PMH, 3 to 100 baba. Boy, yung spill ba hindi lalaro, boy? Gago, OT yan, pre. Ay, hindi. Yung spoy kay pala. Tara pa. Right, part 2. Tropa yan, ha? Diretso. Wag na. Itong kalaban natin. Sa Kaised. Sa right muna, Right, boy. pre. Right muna. Right. Sige, 8, 7, 6. Medic, wag ka na dyan. 5, 4, 3, 2, 101. Pwede na. Paandis kilo. Pwede na yun, boy. Pwede na. Macro na, boy. YHWH, oh. Putay na yung nocturnal. Sadyan na naman sa kanila. Compress na. Dito, pre. Flashing left. Ano yung balala? 3, 2, 1, tara, baba. Palip. Aray ko. Ayaw ko. Paunahin nyo kami ni Suwaji. Pareso nga, kuya. Ito na, cancel yan! First target lang, ready, 1. Pwede na lahat yan, boy! Pwede na, boy. Pwede na, yung pa L2, ah. Wag na diretso sa L2, boy. Wag. Tropa niya. Oh, dito na. Compress muna, okay na lahat, boy. 3, 200 MH, dito ang tama pa. Si Irene ba lalaro o hindi? Boss Aidan, nandiyan ka na pa, boss? Muna said, kayo na po. Irene, pasensya muna. Ray, pick ko na muna to, ah. Jin, boy, okay ba yung beso dyan? All good kayo dyan. Focus ka na rin yun. Jin, At mga Jin lalaro. Jin, boy, par. Compress muna. 3, 200 PMH, 300 baba. Clear pa sa elboy. Walang tao dito. Dito na, bilog muna. Kasi dito kami nilagi. Wala pa. Putang ina nun. Labas sa midboy. Ano to, market na, check mo. Oh, Jin, nandiyan ka ba, boy? Par, kinakausap ka, par. Ano ba yan? So, kung nang-invest ko dito. Gogo naman ito si Bao. Uy. Tirahin yung SS, pre. Compress na lahat. 3, 200. Wala pa sa left boy. Wala. Boss Aidan, nandiyan ka na ba, Boss Aidan? Boss, tara, boss. Pasok ka, sorry, boss. Wala si Boss Aidan. Boss, regional ka nga, boss. Pasok ka mid, Boss Aidan. Premise nga, Jay. Ano ka, Jay? Boss Aidan na aking par. Style muna kayo, hindi na pumapasok. Ano, asan? Wala pa. Clear pa yung left boy. Asan? Wala pala akong mega. Pat. Boss Aidan, nandiyan ka ba, Boss Aidan? Wala pa boy, wala pa. Hindi mo mapasok, pre. Check na lang din ako sa right boy. Wala dito sa left. Dito sa labas. Sige lang, boss. Sa labas.
Okay, drop mo, Evelyn. Puro ka ganyan, ayaw mo i-drop. Putang ina mo, kala ko 10. Tratado. Combres lang, boy, combres. Sige lang. Slow mo nga. YC. Sige, boy, sige lang. Okay ng ina mo, marami yan. Isa lang binigay mo. Uy, sino nag-hit sa atin, boy? Ayan o. Nasa likod niyo. Patayin din natin, boy. Sige. Laban muna. Tanungin nyo nga sila, laban ba? Sa raid party. Yung seal, oh. Yung seal. Kailan mo, Jason? Pareso ako agad si L4. Tangina, walang kalaban, boy. Kaya dyan sa kalaban natin, Nung pre. 30 nga lang kami, lumalabang kami. Okay ng ina mo. Babaran pa. Gago 48 naman sila, pre. Ayawan na agad. Sabi. Pre, 48 naman sila, pre. Check mo yung guild, pre. Kaya nga eh. Ano sa mga yan? Walang guild yung iba. Baka nag-meeting pa yan. Ito, mga walang guild. Pwede. Tingnan natin, pre. Tayo natin. Maaga pa naman. Naglisaw-lisaw, nagingaw-mingaw. Ang ano mo. Anong hina na sa ibit to? Putang na nag-ESP lahat. Na ba ako? Tingin ulit ako, Evelyn. Isa pa. Kaya pa-emi siya. Galingan nyo kasi eh. Ah, pumasok lang ano ah. Left. Asan? 3, 2, 1, tara pala. Left. Ay, 6. Kamal na to, boy, ah. 4, 3, 2, 1, tara push. Pwede na. Yung una, boy, pa first target muna. Ito si Troy, oh. Para makliban yung harapan, boy. Sige, paubos ako. 3, Gago na iwa ko. 1, pati MP, boy. Pwede na, boy. Pwede na, pati MP, boy, ha. 3, 2, 1, tara pa. L2 nga, L2, push. Ready, 1. Pwede na lahat yan, boy. First target lang, boy. Paubos ako. Tara, pasok ka. Left, lahat. Left. Ito yung nasa hagdan, no? Nasa hagdan. Paubos ako niyan. Combres na, boy. Combres na lahat, boy. 8, 7, 6, 5. Box na! Boy, gumalaw na kayo. 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na, boy. Pwede na sa Oy Pinoy, par. Pwede na, par. Par, gumalaw kayo sa bilog, par. Mag left and right kayo. Par. Left and right. Pasok lang left. Okay, hindi na nakakaubos pa yan. Pasok left, par. Pasok left. Ang inang ew yan. Pasok left. 8, Yung na 7, naman ako. Utang Six. ina ko. Kanya ko naka-pre. 5, 4. Yung record, 3, 2, Record mo, boy, ah. Mawala, boy, ah. 1. Yung left. Sila ZZZ, par. Yung mga kumukombo na archer, par. Manly, pre, ah. Manly. 5, 4, Pabinga, oh. 3, 2, 1, ready? 1, pwede na, par. Pwede na sa Oy Pinoy, par. Oy Pinoy, pwede na yan, boy. Pa-unli skill ka agad ako, boy. Yung T sa gilid nyo. Yung right side, ha. Yung T. Pasok ulit. Pasok ulit. 8, 7, 6, 5, 4, Pabinga ng tip, pre. 2, Pabinga naman ng tip. 1, ready? 1, yung box muna, boy. Yung box. Patutukan ako, galing L2, boy. Yung galing L2 naman, ready? 1, pabayin naman yung isa dyan, boy. Sa archer na yan, boy, para matutukan nila, boy. Ayun na, ready, 1. Asa na yung OIP? Mid. Nagbito ako, ambres mo na. Yung A, pansin ninyo, nasa kaliwa lang. Ang ina mo, namatay Tingnan mo yun, ako. oh, yung EO. Pareso nga ako, boy. 7 star pareso ako. Ayun na, gago. Uy, yung ano. Ay, nagdan. Nice one, tapal, par. Very good ka dun. Babayin nyo na, boy. Manipis na yan.
Sige, ubusin nyo. Balik left ha, pag naubos ha. Balik left pag naubos. May nasa taas pa, par! Meron pa sa taas, par! Yung Nero, par. Nice. What? Kaibigan. Paubos ako, galing Elto. Ito yung Vin, no? Ito, galing Elto, red one. Yung Papi. Ito pa, yung yung first target na boy. Joke. Yung Biro, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na yung Archer, par. Yung Archer, oh. Aray ko, kinumangan ako ng out. Paubos ako. Mako na. Oy, excuse ko lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Pwede na, par. Pwede na. Pukin ang ina talaga. Wala na. Boy, sa box kayo maglaro, par. Sinachani ka dyan sa loob. Sa labas. Pasok ulit. Papiel nga ya. Ay pa sali na dito ako sa live. Pasok ulit. Rewit ka nga. Oo, tapatay ako, gag. Pasok ulit. Paubos ako. Pumasok, pre. Nakatapak. Paubos. Nakatapak, pre. Nakatapak. Paubos. Ito, sa box muna. Yung box muna, 7. Sila RRT, oh. 3, 2, 1. Sa box muna, yung box 8, 7, 6, 5, 4, Yung XX, oh. 3, 2, 1, ready. 1, pwede na par. Ilaban nyo, pa-unleash skill ako, pa-unleash skill ako. Pa-unleash skill ako. Dali na rin yung MP pa. Pasok lang boy, pabalagbag ako. Balagbag pa, par, marami pa sa par. Yung box Be muna, out, sa box muna kayo maglaro, par. Wag puro kasi kiti-kiti kayo dyan, boy. Ang inang yan, gusto nyo talaga. Tapak pa rin. Sige, paubos ako yung IQ kila, par. Eto, sila Teo, boy. Paubos ako, boy. Sila Teo, pabay kagad yan. Boy, dito kayo, boy, oh. Mag-left and right kayo dito, par, oh. Mahirap pa yun, boy. Ayaan yung epis natin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado, ready? 1. Pwede na, par. Pwede na. Gumalaw kayo. Left and right, par. Galaw-galaw kayo, par. Pwede kayo mag-left and right, Okay, ito par. kila boy, oh. Nasa gilid. Laban pa. O, galing sa hagdan. Ready, 1. Sige, ubus pa. Paubos ako sa box, par. 3, 2, 1. MP naman. Sige, paubos pa. O, sa hagdan naman. Pwede na natin ubusin yung nasa hagdan, boy. Ganun lang, par. Yung box muna unahin nyo. 8, 7. Balik ulit. 6, 5, 4, 3, Hindi ano, sa AK, oh. 1. Ready? Tornado, ready? 1. Pwede na ulit. Pwede na, par. Pwede na pa. Unleash skill kasi ako sa box, boy. Sa box kayo pumesto, par. Mag-left and right kayo. Left and right. Up, down. Kinang-kina nyo. Mahirap intindihin yun, par. Ready? 1. Pwede na yung ibaban. 3, 2, 1. MP naman, boy. MP naman. Left and right boy. Left and right kayo dyan, boy. Par, sa box muna kayo maglaro, par. Yung mga nasa labas, par, papatayin naman natin yan, par, eh. Magcha-chani lang kayo dyan, boy. 3, 2, 1. Pwede na, boy. Pwede na. Talaga, walang gumagalaw, boy. Dito kayo maglaro, boy. Ready? 1. Kaya hindi kayo nakakarami, boy. Ayaw nyo sumunod, boy, eh. Okay nang ina. Tignan nyo nasa top, boy. Nasunod lagi yan, par. Ina yung karakter nyo, sayang lang. Sige, laban pa dyan, boy. Yung pain. Yung XX. Ito niya yung makam ko, boy. Ito, oh. 7, Dito, oh. 6, 5. Pasok lang. Hindi na talaga, boy. Ang hirap. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? SG, ready? Pwede na yan, boy. Pwede na lahat, boy. Balagbag nyo na. Balagbag pa. Sige, laban lang. Left and right ulit, boy. Left and right lang. Sige, laban pa. MP naman. 3, 2, 1.
Ready, 1. Pwede na, par. Pwede na sa MP, boy. Sa MP naman. Sa MP naman, par. Sa MP naman. Pasok lang left, boy. Pasok lang left. Yung mga EPS natin, boy, pwede kayong mag-R2, boy. Pwede kayong bumaba ng hagdan, boy. Yung mga killer, mag-left and right kayo. Sordi, brawler. Left and right. Kami Meron na pa sa bahala gitna, sa kaya. gitna. Yung HM, 8, 7, 6, 5, Tanyo 4, kaya sa gitna, lutan nyo. 3, 2, 1, ready, tornado. Pwede na sa SG, boy. Pwede na. Galaw-galaw din kayo, boy. Galaw-galaw nyo. Ikot-ikot lang kayo sa box, boy. Pwede na lahat yan, boy. Ikot-ikot kayo sa box, boy. Ikot-ikot kayo sa box. Para hindi kayo matira, boy. Hindi kayo matutukan. Sige, laban pa. Sige, ubus na. Paubos ako. MP naman sa box, ha. Pa-unless kill ako sa box, ha. Igalaw-galaw nyo, boy. Galaw-galaw kayo dyan, boy. Ikot-ikot lang kayo dito, boy, oh. Ikot-ikot lang. Sabi ni Sarah G, ikot lang. Aray ko. O sige, ito inyong damahin. Kanta na sa utak nyo namin. Wait lang, 8, 7, 6, 5, Sarap, dami city dito. 3, 2, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na, par, pwede na. Pwede na, left and right nyo, umikot kayo dyan, par. Ikutan nyo yung box, boy, So, Boy, ikutan nyo yung palibutan box nyo lang, boy, para palibutan nyo. mahirapan sila tumutok, par. Wag lang malitis sa sila. isang ano, boy. Wag lang sa isang ano dito. Gumalaw din kayo, boy. May image wala, boy. Goods lang yan, par. Gumagalaw-galaw kayo, boy. Para mahirapan sila tumutok. Oh, dito na, balik ulit sa macro ko. ikutan nyo lang Kumambres po, kayo sa macro ko. dito. May image wala, gumalaw kayo, boy. Eh, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, tornado. Pwede na, par. Pwede na, boy. Pwede na. Tutukan nyo yung nasa labas, boy. Sila Troy. Yung mga lumalabas, boy. Pa-unless kill ako sa gitna, boy. Ayun na, pwede na yung nasa labas, boy. Patirahin nyo. Patirahin nyo na lahat, boy. Tirahin nyo na lahat. Baka matira ng iba, par. Okay, laban pa. Sa gitna, yung gitna. May nasa MP sa gitna, boy, ha. Yung MP pa. Oh, nasa labas naman. Sila Ilo naman, boy. Sila Ilo. Eto, si Teo. Pabeya ko, boy. Pabeya ko niyan, sila Teo. Ayun, yung Teo, pabeya ko, boy. Yung Ilo. Okay na. Yung Aztec ka ba? Sa gitna, 3, 8, 7, 6, 5, lutan nyo. 4, 3, 2, Dami na yan, ha. 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na lahat, boy, pwede na yan, boy, pwede na, ikot nyo, boy, ikot lang, ready, 1, sige, laban pa, ilaban nyo, 3, 2, 1, sa MP naman, boy, sa MP naman, sige, laban pa, balagbag, boy, ikot lang kayo dyan, boy, saan nakakapatayan? Tala tayo sa gitna, pre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, tornado, ready. 1, pwede na. Kinang ina talaga. Par, pa-skill tornado kagad, boy. Tornado sa brawler, boy. Marami tayong brawler, mag-tornado kayo, par. Ready? 1, sige, balagbag sa MP naman, pwede na yan, boy. Sa MP. Pwede na lahat yan, boy. Ibalagbag nyo. WRX, tumira ka, par. Pasok ulit. Pasok lang ulit, boy. Pasok ulit. Oh, yung mana sa hagdan. Papatay ako niyan, boy. Papatay ako niyan. Sige. Gago. Ano Wala pa. Compress muna. Compress na. Epis nga ba yun? Lutan nyo nga ang gitna. Pag umaanli. Lutan nyo, epis. 5, 4, 2, 1, pwede na yan, ha. Pwede na. Tornado nyo. Ay, tutukan mo yan. Yung rank, tutukan nyo, boy. Para makapatay lahat. Side 1. Yung TI nasa left side.
Ay, puta ka naman, namatay. Pasok lang, 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 pasok lang. Sige, paubos pa yung Teo po. Dalawang Arthur dun sa Yung Binga. Ano? Nag-mid data yun, boy. Nag-mid data. sige, dito lang. Sige, compress mo na lahat, boy. Repeat, Ge. Compress mo na lahat, boy. Okay na. Compress na, tropa na yan, boy, ha. Papasukin nyo muna tropa, Nag-recon boy. pala, nawawala yung solo 3, leveling. 200 PMH, 3, 200, baba. Boy, paunahin nyo ako, boy, Paunahin. paunahin nyo ako, tara, push. Akyat, bad, push, ready, tornado, ready, 1, sige, push. Push lang. Push pa. Dito ako, par, ready, 1, sarap pa. Yung AU sa gitna, Ito, makakatira, boy, oh. Rico. Paubos Putang ako. ina mo. Yung Teo, boy, pabeya ko niyan. Pagpunto ako naman tayo. Yung IIRT, boy, yung ano Archer nasa portal kukumbuhin ganyan. Ready? One sa portal, Pukinang ina mo. Nasa L ata, boy. Pareso, wala. Okay, pasok muna, mid muna. Med. Compress muna, wala. Papunta ang L to, pre papunta L. Sige, mid muna. Med muna, 8, 7, 6, 5, 4, 3, yung walang guild, patayin nyo nasa kita. 1, ready? 1 sila kagit yan, boy. Papatay ako niyan. Macro ko nagagad. Compress na. Okay na lahat, boy. 3, 2, 1. Drop MH dito. Ang baba. Palip tayo. Left. Boy, wag nyo kami unahan. Parnan. Ready? 1. Pwede na, boy. Pwede na. Cancel no lot. Sige, akitin nyo yung sili. Nakakombo pa. Ito na, galing Meron pa L2 doon, din. Tara, push nga L2, boy. Red 1. Push L2. May sentinels pa dyan, nasa L2, boy. Ang ina mo. Pasok ulit. Simple ka pa. Pasok ulit. Left. Pasok ba? 8, 7, 6, Lutan nyo, FS. 5, left and right na, 4. Pukin ng inan. Ba't nasa box mo yun? 2, 1, ready, tornado, ready. 1, pwede na. Putang ina mo, nagpaps. Oh, bobo. Sige, paubos pa. Sige, linis pa. Yung nasa box, ha. Yung nasa box. Sige, paubos pa sa left. Paubos ako, yung nasa labas naman, boy. Sila Ilo, ready? 1, galing L2. Yung Pasok clips lang, tutukan nyo, pasok. boy. 8. Ito na, galing L2, boy. Paubos ng L2, boy, oh. Ano to, papakombohin nyo na lang? Pukinang ina talaga. Diablo. Ayaw. Tinututukan nyo. Pareso nga ako, boy. Pareso ka. Pasok ulit. Compress na. Binga. Ge. Compress. Drop MH. Boy, wag nyo ko unahan, par. 3-1 drop MH. 3-1 drop baba. May party ba si Bahaw? Push. Tara, push. Ready, 1. Okay, cancel yung left. Cancel na yung right, boy. Cancel na yung right. Cancel na, boy. Cancel yung right. Cancel na pa. Push na ako. Parang bagal nyo naman, boy. Yung Nero, tumatagos sa inyo, boy, ha? Number 1, ayan. Yung Nero, yung IRT, tumatagos lang, boy. Paubos pa. Yung nasa baba, sa hagdan. Ready? 1. Pasok ni. May party ba yung Bahaw, boy? Pasok, party mo kung wala. Pasok mid. Nagpa-right sila, pre. Nagpa-right. Pasok mid. Compress na lahat, boy. Kubila ko na. Alright. Compress na, 3, 2, 1, drop MH, 3-1 drop baba. Push na. Yung B8, papatay ka agad yan. Ready? 1, push na. Cancel yung right side pa. Left side. Sige, laban pa. Laban pa. Laban nyo pa. Paubos pa. Ubos pa yung Ibea, par. Gago, wala, pre. Wala, cooldown ako, pre. Sige, paubos ako sa right, paubos. Kung nakatapak na right, boy, nakatapak na right. Handli. Sige, pasok right. FS, lutan nyo, ha? Pasok lang. 8,
7, Image ka? Six. Meron ka? 5, 4, Dami, oh. 3, Image J? 2, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na bar, pwede na boy, pwede na. Sige, balagbag nyo, balagbag sa back. Sige, laban pa. Tutukan nyo yung hindi miss par. 3, 2, 1, pati MP naman, MP, ready. 1, paubos ako, si Mufasa boy, huwag nyo na paitin. Eto pa, si Boss Kulit. Nice, ready, galing L2, ready 1. Sige, tutukan nyo yung Jace. Okay, ubos na. Ito pa. Paubos ako. Al Martinez par. Ito, si Ilo. Aray ko. Back na. Dito na, sa macro ko lahat, boy. Masok ka. 8, Wait. 7, Gago, PU. 6, 5, 4, left and right, 3, 2, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na lahat yan, boy. Pwede na, paubos na ako, par. Ubos pa, boy. Sige, push, laban lang ng 7, 6, 3, 2, 1, MP naman. Yung AU, nasa gitna lang, ha. Yung AU, tumatakbo, yung AU, par. Yung AU, galing R2, sa may R2. Pasok. Pasok na eh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na lahat yan, boy. Pwede na, yung SS pabiyaw na ito. Ready, 1, sige, laban pa, yung Vin, oh. Yung Vin, laban pa. Laban lang, ito yung SS boy, oh. Ready, 1, laban pa, balagbag, boy. Ready, 1, si Mufasa, patayin niya yan. Sige, ito yung GI, galing L2, galing R2. Paubos ako sa R2, boy. Ready, 1, sige, R2, aray ko. Patay, walang ng R2. Balik na, back na. Si AU na yan. Tuwin na yan, Paul. Sa mid, ah. Okay. Compress na. 3, 2, 1, drop image. Dito ang drop, baba. Pabihi ako niyan, na nga, nasa harapan, boy. Ay, putang ina, nasa una kasi. Sino yung nasa unahan? Ay, no, yung Sordi. Ikaw. Iba ako. Balik na. Wala, naunahan din ako. Inunahan nyo ako, par. Nag-report nung nasa mid. Balik na, R1, par. Pala, exit. Balik na, R1, boy. 8. Dito na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Gagaw, gitna na kayo, pre. 1, ready, Gagaw, dalawa 1, kami sa Ina, dito, pre. nasa Ready, 1. gitna pa rin kayo, Tangina, dadalawa par. kami ni Sed Laban dito. na, laban pa. Laban nyo pa. Ready, 1, sige, laban pa. Ito si Troy. Tumatakbo. Ready, 1, sige, laban pa. Galing R2. Ready, 1, yung R2, par. Paubos ako na ito, par. Paubos ako, pa-skill naman ako dito, par. Ready, 1, patulong ako, par. Hello. Sige, laban pa. Aray Fuck ko. that. Indot. Kawahad. Compress. 8, 7, 6, 5, 4, 3, sa baksla. 2, 1, ready. 1, laban na sa MP. Ubusin nyo na. Paubos ako. Ubus pa. Okay, dito na lahat sa macro ko. Wag na kayo bumaba pa. Nasa mid yung ano. Galing agdan, pabi yung nasa harapan nila, boy! Nasa harapan nila, pabi ako niyan. Eto, sagdan, wag ka bumaba. Puki ng ina mo. Bumaba ka, pare ko, ispitan mo lang. Sige, pasok left 7. Pumasok ba? Ay, galing agdan.
Pare. Sige, patayin yung sword. Pasok right, pasok right. Gago, Minaw. sorry. Godlike. Pasok right muna, pasok right, pasok right, pasok right. Pasok right, pasok right, pasok right, pasok right. Yung Kim ha, yung Kim oh, yung Kim, papatay ako niyan, L4, wala ko na dyan. Ready one? Oh, mako na. Ito yung tropa. Dumilit kayo pa. 8, 7, Napaka-per. 6, tapos na! 4, 3, Pwede na, pwede na. Pwede na si Troy. Tutukan nyo, par. Naghihiwalay. Yan, boy. Galaw na. Galaw kayo, gumalaw. Gumalaw kayo dyan. Pasok, right, pasok. Sige, laban pa. Left and right, kumakalawang gid. Buwaba kayo po, yung mag-arto kayo. Emission lang tropa nyo. Eto, so IQ killer, red 1, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready? MP, paubos na MP, par! Ba't nagaling agdan? Ready? 1, pwede na yan, boy! Yung galing agdan. Sige, sa gitna ka lang, Wad, sa gitna. Sige, boy, cancel mo yan, boy. Sige, yung Nero. Sige, sa gitna ka lang, par. Pagka-cancel mo, boy. Nice one, Yung lang babae. IRT nga, pre, sa dulo, pre. Ay, IRT, pre, oh. Yung IIRT daw, oh. Ayun, sa dulo, galakado, yun. Ina mo, nice! Ano yun? Sa sword. Nice, Gab. Pasok right. Galing na 147 mo. Comments mo na lahat. Wait na sa tropa, boy. Wait na sa tropa. 8, 7, 6, 8, 7, 6. May nauna dyan, 5, 4, 3, 2, 1, ready, tornado. Pwede na. Balag, wag na. Sige, yung right side nyo, boys, yung right side nyo. Walang tao sa right side natin. Exit lang, boy. Sige, yung TI, exit sa likod mo. Patay ka. Kinombo ka. Pasok right. Boy, kababay. Gago, yung marker, nag-combo. Nice one. Pasok right. Tangin lang yan. 8, 7, 6, 5, 4, yung Troy at yung Troy. Papasok na ka, per. 2, 1, 7, Epes, look. 5, 4, 3, 2, 1, ready, 1, pwede na, tumatakbo yung box na muna, boy. Wag nyo habulin, par, wag kayo maggabol, hindi kayo aso, par, dito lang muna sa back. Ito na, sa gitna, ito na, yung mga nasa harap, boy. Harap dito, ready, 1, wag kang kukumbo sa harap ko, tarantado, IQ kila, ito, sagdan, par, sagdan, ready, 1, ready, 2, ready, 3, ready, 4, IQ kila, patay mo kaibigan, red 1, ilang ina mo, bobo. Pasok right. Tarantado, nakasarap ka lang. Pasok right muna lahat. G-Cool, pre, ah. Pasok right, okay na lahat, compres na. Pasok na. 7, 6, Lumalang yun na, gago. 4, 3, box na muna, wag yung mag-roll, 2, 1, ready, tornado, pwede na, box muna, yung mamark pa biya ko niyan, boy. Eto, sa macro ko. Sige, yung 3, 2, 1, yung mga nasa labas naman, boy. Yung mga nasa labas naman, okay na, ubos. Nero ito. Pasok right. Patingin ako, baka may pumipindot, pare ko, ya. Pasok right. Yung astig ka ba? Patay na yan. Yung astig ka ba? 3, 2, 1, ready, 1, sa gitna. Bobo ka. Ay, L4. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wag kayo mag-abol. Ready, 1, pwede na. Paano skill na, par, paano skill, yung nasa hagdan, ha. Yung 27, boy, ha, yung archer, oh. Ayun, ako combo na, red 1. Pasok right. Paubos pa. Galing hagdan, boy, hindi nyo pa pinapatayan, boy. Ito, oh, yung sword nila, boy, oh. Still. Red 1.
Huwag mo muna babayin na ako po, Salt Bay. Anong ginagawa mo dyan, best friend? Dito na lahat, bay. Hirap, nagiging panangga. Dito na, Combos na lahat. Dito na, okay na lahat. 3 200 PMH nga, boy. 3 200, baba. Palamid tayo, pamid, tarap, akyat. Ready? 1. Sige, cancel yan, par. Cancel, par. Sige, par. Akit na. Tangina, bilis mo portal at top 1. Akit na. Yung Vin. Exit, huwag mo na patirahin, boy. Yung pain. Yung barcode, pre, yung barcode sa gitna, pre, oh. Yung astig ka ba? O, dito na lahat, boy. Huwag na kayo magabol. Huwag nyo nabulin. Dito na lahat. Pasok mo na mid. Okay na lahat. Pasok mid, tropa. Mga trupa kong tunay. Pasok mid. 8, Nasaan na, pre? 7, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado, ready? 1. Pwede na, boy. Pwede na. Yung Vin sa gitna, boy. Yung Vin. Sige, ubus pa. Yung 1, pabiya ko. Yung M, pabiya ko, boy. Yung Mark, pabiya ko. Sige, laban nyo. Pasok mid, mga tropa. Mga tropa kong tunay na mapagmahal. Pasok mid. Si Gucci, pumasok pa yan. Compres na, wag na tumira pa. Tropa na yan. Kasi mo pa asawa. Wala. Stelo J, no? Wala, ayaw nila pumasok, pare ko. Wala, 300 payment Archer, na, boy. Ito, sabi kita, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado. Pwede na, boy. Pwede na. Balag, boy. Balag, ma. Left and right. Sa gitna yung iba. Sordi, gitna. Ito pa, sa right side. Makapal, boy. Sila long. Pakitong. Nakabiya yung tinala. Pasok mid. Oh, yung nakabihin na daw, boy. Yung IITL, boy. Pasok mid. Yung one nasa gitna, pabiyo yun, no? Ayun, tumatakbo, palabas, oh. Katid nyo. Macro na. Yung Poco, par. Gago, sex videos yun sa... Gago ka sa tatakbo. Ay, tangina, di namatay, boy. Kung ano, boy? May turang konti. 8, 7, 6, 5, 7, 6, 5. Pwede na yung iba dyan, ha? 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado. Ready? 1. Pwede na lahat, boy. Pwede na, par. Ubusin nyo na, boy. Ubusin nyo na lahat sa gitna, boy. Yung mga nasa gitna pa. Sila AU nasa gitna, boy. Nice. 1 baku. Grabe, Ganun yung MP na lang. Yung MP sila XX, boy. Yung XX yung sila Ilo, par. Sila Ilo, nasa left side, boy. No. Pabihin naman ako dyan, pare koy, pabihin yan. Nice one. Yung ZK na lang. O, kamusta lahat? Sulat. Macro, pare koy. Ribit ako. Ribit nga. Kamusta ko. Okay na nito mga to, puro Evo. Kamusta. Okay na lahat, boy. Bay mo nga yun. 3, 200 PMS lahat, boy. 3, 200 pa right nga, boy. Ano ka ng ano? Akit na. Ay, Pinoy, ah. Gago na goti. Sige, ubusin nyo muna. Paubos na ito. R2, ready 1? Sige, ubusin nyo. Ito yung Compress muna, R2 muna lahat, boy. R2. Ito yung R2 muna, R2. Hello? Okay na, R2, 3. 200 pa, R3 na, pare ko. R3 tayo, boy. Sambugsok lang to, Ano yun, guys. OT lang o... Ata. Nga, ate lang, pre. Ito, compress muna, 3, 200 push na. Pasok, pare ko. Na. Pasok. Pakil OT. Kill na OT, pare ko. Kill OT. Ready? 1 OT. Patay, pre. OT yung Nero. Rico, ah. Patay niya yung pre. Okay na. Paubos muna ako. Paubos. Taman City yata yan. OT pa. Sige, 8, 7. Sa OT tayo, boy, ha? Sa OT, ready? 1 sa OT. Pakil OT. OT, boy, ready? 1 M-God. Sige, tumira kay M-God. Itira mo, M-God. Sige, pasok. Bato usay. Puki ng ina. OT, Gabs.
Gabs, OT par, aray ko. Nice one. Sino yun? Sino ka doon? Yung kay Y, pre. Gab. Tara, pasok nga right, boy. Pasok right. Pasok right muna, boy. Pasok right muna lahat. Right muna. Huwag muna kayo magparto, par. 8, 7. Nag-left boy ah. Nag-left boy, Pinoy boy ah. Nag-left. Pumasok left ah. Yan, ano yan? Bili ka nga si boy. Mag-EMF ata to boy. Mag-EMF. 200 payments nga, boy. Gago yung talas. Arto. Yun na. Mag-EMF ata tayo boy. Guys, EMF ko guys. Arto. Tay, mag-EMF na. Arte. Efect na, oh. Dini sa akin. Dito muna. Ito Ito na, galing L3, LGS, paubos ako LGS par, cancel yung halapan. Si Troy, gumagalaw, nagbuging baba. Sige, paubos pa ako par, ubos pa. Paubos ako, pakila OT muna. Pakailang OT boy. Tara, sige, dito tayo sa LT muna, paubos ako niyan. Back. Compres na. Boy, wag tayo mag-OT dyan, boy. Tara, dito na, labas na. Uy, nag-OT. Nag-OT. Cover muna Tara, natin dito boy. na, pasok ka muna. Pasok. Gusto nyo pa unin? Back. Bigyan niya ng 20 yun. Bigyan niya ng 20 yun. Gago na pindot na. Sige, compres na. Tara. 3, 2, tara pa right. R3. Sige, ubusin nyo to. Ubusin nyo, likuran nyo. Ubusin nyo. Dito muna, taas lang muna. Huwag yung bumaba dyan. Dito lang. Hintayin natin. Pail yan boy ah. Pail. Nasa right nga ni. Ito, R3 oh. Ito na, harap. Ready? 1. Sige, na-tornado par. Sa gitna ka lang, Wad. Sa gitna lang, boy. R3. Kita mo lang par. Kasi mo, naglibang ka pare ko. Reswan tayo, boy. Reswan tayo. Si Mamark ko. Yung Mamark ko, pabayin nyo. Yung Mamark. Balik na. Sige po, pag ubusin nyo, pareso kami, boy. Gago na sa EMF boy oh. Pumasok sa loob. Pumasok sa loob pre. Ng EMF pre. Marami sa EMF pre. Pasok kayo dito, pasok. Ready, one. Pareso. Pipindot kayo ah. Uy, tungkol mo sumigaw. Boy, reso nyo naman kami, boy. Pipindot Maawa ako. kayo. Yan ah. Maawa, reso. Banatan mo. Mabili yan. BA. Par, wala kang reso. Par, nandito ako sa may ano par, hagdan, no? Reso nyo naman ako, par. Tangina mo Par, cancel pareso, ako. par. Bilog muna. Putang ina ka. Tang ina mo, Nil. Tarantado. Kalma. 3, 2, 1, trap RT. Baba na bar. Baba RT. Baba. Ayun na, bakit na para? Wag na kayo bumaba. Bantayan nyo na lang, boy. Bantayan nyo. Ayun na, sa gitna ata. Sa gitna. Okay, comment muna tayo, kaibigan. Eto na sa... Wait lang. Par, wag mong babain, Tera. Hindi kayo lahat yan. Binaba ni Sir. Eto na. Ito, patayin nyo, no? Pabayaw nyo, no? Bobo! Kalma Boy, mo, dito boss. lang! Putang ina mo, Kin, wag! Anong wag? Eh no? Ubus? Ang ina mo, swerte ka lang dyan. 3, 2, 1, tara, babayin nyo na nga, boy. Babayin nyo na. Red 1. Pagdating sa mga laban, solid ang atake, pangkat Intro namin yun. matatapang. Kahit sino itapat nyo sa amin ay sasagasaan. May kaya to nagawa. Tara, akyat ulit. O sige, Bilog tayo, boy. Bilog muna. May napatay ba? Nagre-respawn tayo dito, boy. Huwag kayong mag-revive, boy. pagdating sa sigaan ay di nyo kaya tibagin. Patay ako. Utang ina mo. Puro na kasi tarantado. Dito Jay oh. Meron ka Jay? Meron Jay? Dito muna. Dito lang muna, boy. Compress, nagka-clashing ba sila doon? Wala. Paakit na yan, boy. Dito na sa macro. Putang ina, konti na dito pa. 3 kontra baba ng RT, boy. RT. Tangina mo, wala akong may skill. Nasa R2, ano. Ito na, push! Tayo par! Ready? 1, sige na unahan yan par! Push na! Sige! Push pa! I-push nyo boy! Push nyo! Tumahan na sa R1, magpa-R2 na kayo boy! Ang bagal nyo naman pare ko eh! Sige, pasok R. Humahamon lahat naman ay dapa. Dinurog na namin mga Masagata tayo pre. Pasok R. tikim namin kung gaano kami kalakas. Sa larangan Pasok R. tumatikat sa game. Di lang Pasok R tayo kaibigan. Compass lang, pakapal 8. Pasok R muna boy! Pasok R. Yung Okay, pain, okay, ready? okay. Yung pain, patayin yan. Compass Tara lang. Jay.
Para sir. 3-200 damage nga boy. 3-200 pa R2 nga. R2. 3-200 balik ka R1 boy. R1 balik. Ready? 1 pwede na to boy. Pwede na R1 muna. Kalmaan nyo par. R1. Paubos muna ako sa R1 boy. R1. Okay na lahat. 3, 200 damage ka boy. 3-200 pa. R2 na. Yung M pa ba yung... Oh, balik na. R1 lang pala. R1 lang. Yung M, yung seal, labiay na yan par. Tutukan nyo naman boy. Back. Pasok R. R1 muna lahat boy. Per, pasok ka per arrow. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, tornado, ready. 1, pwede na. Kumangina naman yung mga kaibigan. Ay, nako. Pasok right. Sige, laban pa, boy. Laban pa. Gumalaw kayo, par. Yung mga nasa labas naman, boy. Labas naman. Pasok right. Pasok right, kaibigan. Pasok right. Sige, paubos pa. 7, 6, Gago, 5, palaban pala yun. Sorry. 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na, boy. Pwede na. Paubos ako nasa box, boy. Sa box. Sige, linis pa. Palinis ako si B8 ko combo, si IRT. Aray ko. Dito lang. R1 lang. Nakasili tayo. Yeah. Dito lang. Magkapail yun pre ha. Sige, compres Game na muna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado. Ready? 1. Sige, laban pa. Kailaban nyo, left and right, boy. Balagbag nyo naman, boy. Oh, nasa labas naman. Yung mga nasa labas naman. Ito yung archer, oh. Yung archer, kumukombo lang, boy. Yung archer, kumukombo lang, oh. Nariting niya, di ba? Right. Yung 1 pabeya ko nito, boy. Yung nice one. Yung TI. 147 mo ya. 147 mo. Ayun, TI, bumalik. Red 1. Pabi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, tornado. Pwede na par. Gumalaw kayo dyan. Left and right. Left and right nyo. Si Fate na lalaki par. Papatay ako nyan. Yan, boss. Laban pa. Daming boss dito, boy. Utang, hindi alam mo sino unahin. Unique monster. 7. Oy, guy. Sige, Lord 9 pa. Kombos na. Okay na? Wala na. Nagpalit pa ata pre. 3, 2, R2 nga. Ay, gago, sorry tang. Gago ka, sorry. Tara, baba, PL2. Kakat natin to. 3, 2, 1, red 1. Patay niya yan. Uy, Pa-R3 yata. L, nasa L, boy. L1. Tara pa L1. Kami paunahin nyo. Push, ready, 1. Sige, tutukan mo ko, tanga. Push. Ready, 1. Push na. Sige, cancel yan, par. Push na. Push. Linisin nyo. Ano pala kayo? Pasok ulit. Linisin yan, maitim ang budhi. Tayo pumasok. Gusto nila makawala. Combos muna lahat po. Yan o. Nagtano yung senti ha, pamid. Ayaw nyo. Combos muna. Oy, Pinoy pre, ara pre ha. Tumatakbo na pa Arto ha. L2. Okay na ina. Bumaba kayo lahat par. L1. Tara, macro. Tara, L3. R3 na pre ha, pre R3 na. Tara, ready, 1. Pack. Bobo. Tara, dito na. Ready, cut. Ready, 1. Ready, 2. Ready, 3. Sige, laban na. Laban pa, par. Dito muna, par. Dito lang. Nasa labas lang, pare ko. Ba't pumasok? Ay, gago. Yan yung ano pre, yan yung 20 dyan pre sa MF pre. Dito na. Pareso nung suwaji. Dito muna, par. Par. Ubusin natin. Kumalma kayo, par. Dito muna, bilog. Huwag nyo masukin dyan. Dito lang, kombre. Si Putra, ba't nabatay? Asa pumasok, pare ko
Scouter ko. Saan pumasok, boss? Ayun. Oy, Tangina oy, mo oy, si Sige! Sigi. Wag. Uy, kalman mo, gato. Kulit niya, ha? Gapang muna kayo. Pops, Reso nyo yung Ibo Boy, pareso. Reso nyo. Compress na, 3-2-1 trap RT. Eto na, R3, ready? Tornado, boom! Puki ng ina mo. Tarantado. Laban pa. Bubong. Sige, babayin nyo na. Baba na. Boom, babang. Baba na. Sige, ubusin nyo. Pasok tayo, R1, mga naman tayo. Sige, balik yung R1 nga, boy. Sige, pa-R1 tayo. Ano nyo, MHQ dyan. Pasok. Okay, Josh. Saan sila, boy? Nakandel ako. Tarantado. 8, 7, 6, Ay, napatakbo na. Ay, harapan nyo dyan ha, sarap nyo ha, 3, 2, 1, drop MH, 3, 2, parto, ready, 1, long, patayin si long, tara, push, R2 bar, push, ito yung R0, ready, Tumakbo na yung RP, push, sige, push yung R2 bar, push, Pareto nga ya. pag kang magtira, Pareso ko dito, ah. sige, push, linisin nyo, linis pa, sige, damay nyo na Sentinels par, wala nang oras, pasok, pare koy, pasukin nyo, linisin nyo, pare koy, ready, 1, ready, 2, ready, 3, ready, 4, sige, linis, SPK J. o, GG's na, par, mag-crystal na kayo, Pap. Pop-up doon. Pop-up Bigay mo doon. ako na. Ano ba, malaglag pa tayo? Tara, Ako tara. nasa Arboy nasa Arboy Pinipre sige po, ano nyo, putin nyo, Thank you. Gusto tayo na lang sa top, eh. Wait, kukumbin pa ako. Grabe naman si Yael, friend. Sakit, 2K. Ito. Pwedeng uncle. Whoop. Nombo. Ready, 1. Gago ka, Sera. Sakaling ka nyan. Mahal, hindi madam. Grabe si Madam Wet, puta wanit. Ano ba yun? nice, pare koy, nice, G, PY na, Okay, stop record. Tangina. Nung nag-record ako na wala yung solo leveling ko. Putang ina mo. Wala nang gana.